एकादश स्कंद त्रयोविंश अध्याय उद्धव वाच। हे उद्धव सिरे देई कर बोलई शुण दामोदर वेद विचारी तत्व जाणी जेवे संसार उतरे प्राणी से तत्व एक वा अनेक कह केशव तु विवेक नाना प्रकारे मुनिगणे कहती तत्व विचारणे के षट सप्तचारी भणे के एकादश परिमाणे के पंचविंश षड्विंश केहु करती सप्तदश के माने नव एकादश कहार मते त्रयोदश केवल षड्दश मते एणु संशय मोर चित पुणी तोर सन्मते प्रस्तावे पुछिलहि तोते नव तृतीया एकादश सांख्य पुराण त्रयोदश नव एकादश दिने न शुणी तुम्बर वचने नाना प्रकारे मुनिगणे कहती तत्व विचारणे ए सर्व सत्य केवा खेते किनु ए नाना वेद मते मते उद्धव वचन जे तार वित्तगत भ्रम मते उद्धव वचन जे तार चित्तगत भ्रम भगवान वाच ए पुणी कहती चक्र पाणी शुण ए मुनिगण वाणी पिलवंती सर्वस्थाने जे अबा जेते परिमाणे ए केवे नुहे दुर्घटन से सत्य ए तिनि भुवन सारे मुनिगण चित्त मोर मायारे विमोहित नाना प्रकारे तर्क बळे तत्व बखाणती शयळे तर्क विवाद प्रकारे वचने नाना शक्ति धरे तेणु ए अनेक प्रकारे तत्व विचारती संसारे तेणु वचन एहाकर बुझतु अनेक प्रकार जहा कहुअछि तथे संसारे सत्य मात्र एते विवादे तर्क बढ़े नित्य एणु कहती नाना मते मुनि वचन सुघटन तेणु से नुहई खंडन स्वभावे मोर माया घेने मुक्ति कहती जेते मुनि ए तांक वचन मोहि स्थले मोहि स्थापई भक्ति बळे स्वर पुरुषंक गात्रे विच्छेद नाही तिळे मात्रे कल्प कल्पना गोचरे असत्य ज्ञान हि न करे तथापि तांक वचन मोहि जे कर स्थापन मुक्ति कहती श्रुति वेदे पंडित स्वभावे विवादे हेमंत मुनिक वचने जेते घटई अनुमाने शास्त्र विचारती संसारे हेमंत अनेक प्रकारे आय वचन मुक्ति बळे कर्णे शुणन्ते कौतूहले पंडित जनक वचन केवे नुहे अघटन हेमंते गुणमय वाणी उद्धव कृष्ण मुखु शुणी पुणी संशय करी मने पुछई कृष्ण सन्निधाने कृति पुरुष स्वभावे ईश्वर तमुभिर्न जेवे ते करन्ति अन्य अन्य नित्य बसन्ति यथा स्थाने हे प्रकृति पुरुषर देह बसई जीव नर प्राये पुरुष प्रकृति न छाड़े एणु एथांति एक जड़े ते संशय मोर छेद ए कमलार वर ए गोविंद कमल लोचन परम पुरुष उत्तम ए तोर मायारे जीव जेते विमोह जंत्रित जगते जाहाकु हेतु सदय ज्ञानता हृदय हृदय तु आत्मा सर्वजीवपति सुगुरु ज्ञान गम्य गति एमत शुणिता वचन कहती देवकी नंदनम ए प्रकृति पुरुषंक गुण संजोग विजोग कारण सकल गुण भेद जेते विस्तारी कहुअछि तोते ताहा चिते भले स्मर शुणी उद्धव जोड़े करम बोलई विनय वचन भुनाथ कर अवधान तोर विमुख जेते प्राणी ताहाकु निज कर्मे आणी नाना जोनिरे जात करे जेणु शरीर प्राणी धरे ए भ्रमति निज कर्म पते दुख दुरित भोग अर्थे शरीर धरती केमते छाड़ई निज कर्म अन्ते नाना विपाके भुंजे कर्म गत आगत पथ श्रम भुनाथ भकत वत्सल करुणा सिंधु आदि मूल नमो गोविंद दामोदर क संशय जाऊ मोर उद्धव वाक्य जदुनाथ जीवर गति परमार्थ कहती उद्धव को चाहि शुण हे कचित मनटी हुए कर्ममय नाना प्रकारे सृजे देह प्राणी जीवन अंत काले मन भ्रम हि अंतराले ए स्त्री संगते जा भावे से अनुसारे जन्म लभे एणु से मन थाए जई ए जीव आत्मा मिले तई आत्मा अहंकारे बंधी अदृष्ट अवस निरवधि एणु ए नाना मनोरथे विषय ज्ञान अविरते ध्याने चिंतई स्वर्गवास केमे इंद्र पदे आस भूमि रे चिंते राज पद नाना प्रकारे भोगे सदम हेमंत चिंतई निरते मन भ्रम हि नाना मते हेमंत चित्त जहि रहे ज्ञान हराई पूर्व देह मन निश्चले जीव संगे कर्म मिलई तार आगे पर देह जेबे पशे कांत मन तई मिशे आत्मा संगते रहे धीरे पूर्व शरीर से पाशरे लभई पर देह संग तेबे पाशरे पूर्व अंग मन संगते चले प्राणी हेमंते लभई मरण ए मन संगते चले प्राण हेमंते लभई मरण पूर्व शरीर परित्यागी नूतन देह अनुरागी ए से देह रहे आत्मा भावे प्राचरी प्रकृति स्वभावे
ଜୀବର ଜନ୍ମ ଏ ପ୍ରକାର ଶରୀରୁ ଶରୀର ବାହାର ଜୀବ ସ୍ୱପ୍ନ ମନର ତେଜେ ରୂପେ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ନିତ୍ୟେ ନିଦ୍ରା ଅବସାନେ ସଚେତ ଯେମତେ ପାଶ ରହିଚିତ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପୂର୍ବ ଦେଇ ପାଶରେ ପରତନୁ ପାଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ବେନିମତ ବିଚାରେ ନୁହଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଜନ୍ମାଦି ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଜୀବର ଧର୍ମ ବୋଲି ଏତେ ଏବେ ନିମାର୍ଗ ଅନୁସରି ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମୁରାରୀ ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ଛାୟା ଯେନେ ନିଶ୍ଚଳ ଜଳ କମ୍ପନେ ଏ ଜଳ ଚଳିଲେ ଯେନେ ଚଳେ ଭ୍ରମ ହିଁ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଅନର୍ଥ ଦେଖି ଯେତେ ମିଥ୍ୟା ବିଚାର କରିଚିତେ ଏବେ ନୁହଁ ହିଁ ଏ ସତ୍ୟ ଏ ମୋହ ମାୟା ବିକଳ୍ପିତ ଏଣୁ ତୁ ଭ୍ରମ ପରିହର ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ କର ସ୍ଥିର ଏଣୁ ଏ ଲୋକ ଧର୍ମ ଯେତେ ମିଥ୍ୟା ବିଚାର ଯେ ନିଶ୍ଚିତେ ଯେ ଅବାସ୍ତୁତି ଅପମାନ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧବ ନ ଘେନ ବା କରଇ ଅଭିମାନ ଭର୍ଷଣ ତର୍ଜନ ତାଡ଼ନ କେ ଅବା କରେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି କେ ଉପହାସେ ବା ହସନ୍ତି କେ ଅବା ବଳେ ଧନ ନାଶେ କେ ମାରେ କେ ବା ବାନ୍ଧେ ରୋଷେ ଭୋଜନ ପାତ୍ରେ ଧୂଳି ଦିଅନ୍ତି କେ ବଳେ ତୋଳି ଚାଡ଼ନ୍ତି ଥାପି ଧୀର ମହାଶୟ ନିଷ୍କାମ ଗଭୀର ହୃଦୟ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦା ସହେ ଅଦୃଷ୍ଟ ମାନି ସ୍ଥିର ରହେ ଉଦ୍ଧବ ବାଚ ଏ ଉଦ୍ଧବ କର୍ଣ୍ଣେ ତାହା ଶୁଣି ବୋଲଇ ଶୁଣ ଚକ୍ରପାଣି ଏ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋ ଚିତ୍ତେ ମତେ କେ ଅଛି ଜଗତେ ପାରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ବଇ ଯାହାର ମର୍ମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଭେଦଇ କୁବଚନ ସରେ କେ ଚିତ୍ତ ନିରୋଧିବ ସହି ମନ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ନ ଦେଖଇ ଯେ ଅଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତବନ ବେନି ପଥେ ସେହି ଭ୍ରମ ଇଏ ଜଗତେ ଯେ ଅବାଛନ୍ତି ସାଧୁ ଜନେ ତୋ ପାଦେ ସୁଧା ମଧୁପାଦେ ତୋ ଆନନ୍ଦେ ବୋଳ ମତି ଏ କର୍ମ ସେ ଅବାସନ୍ତି ନିନ୍ଦନ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ବଚନ ପ୍ରହାରେ ଏ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ମୋର ଚିତ୍ତେ ଭନାଥ ସହିବି କେମତେ ଧବ କହେ କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ସୁଜନେ ମଜ ଏହି ରସେ ଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଦେ ଭାଗବତମ୍ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟମ୍ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ସର୍ବଂ ସହ ପ୍ରଶ୍ନେ ନାମ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟମ୍ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।